ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ। ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର 20 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର 60 ଗୋଟି ଟିମ୍କୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ଛକ ନିକଟ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟିକୁ ଯାଜପୁରର ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟ କେଶରୀ ଦାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ କର୍ଣ୍ଣାଟ କେଶରୀ ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଜାତା ସାହୁ, ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ଓ ପୌର ପରିଷଦ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜୟୀ ଅକରପଡ଼ା ଟିମ୍ ଓ ରନର୍ସ ଅଫ୍ ମଙ୍ଗଳପୁର ଟିମ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 4 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପାର୍ଥସାରଥୀ ମହାପାତ୍ର, 5 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ମନସ୍ୱିନୀ ଦାସ, 6 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ମାମିନା ମଲ୍ଲିକ, କନିକାପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା, ଦଶରଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ, ଜୟନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜିତ ସାମଲ, ଯୁବନେତା ଚକ୍ରକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଅଭିନେତା ଦେବାଶିଷ ବୈଶାଳୀ, ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାର୍ଥକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଝୁମ୍ପୁରି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଠାରୁ ବ୍ଲକ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିରାଟ ବାଇକ୍ ଓ ଖୋଲା ଜିପ୍ ରାଲିରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଟିମ୍କୁ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କର, ଦେବପ୍ରକାଶ ଜେନା, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଦୀପକ ସାହୁ, ରାଜୀବ ମହାପାତ୍ର, ବିଭୁନା ଦାସ, ମନୋଜ ସାହୁ, ଅମରେଶ ବାରିକ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବାରିକଙ୍କ ସମେତ 20 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତିମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଅମରେଶ ବାରିକ, ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପାଦକ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଆମର जो ब्लॉक रे जो बंधुत्वपूर्ण क्रिकेट टूर्नामेंट चली एटा आमर विजु युव जनता दल तरफ आयोजन करा यार उद्देश्य है आमर जो 20 गोटी पंचायतर अच्छी प्रत्येक प्रतिभाधारी मानक उन्नत मानकर खेल सुजोग एवं केमी उपरकू जीवे से खेल प्रदर्शन करने तो एक छोट प्रयास आ धन्यवाद देवी आमर जी ब्लॉक सभापति अच्छा संजीत कुमार महांती भाया भाई तांकर बहुत प्रचेषार एवं प्रत्येक पंचायतर सभापति मानकर उद्यम आज संपूर्ण 3 दिन धरी चलती माने क्रिकेट टूर्नामेंट टी उद्यापनी बहुत सुरुखुरे उद्यापन हो प्रत्येक ये 20 पंचायत आम प्रत्येक पंचायत दुई रु तीन टीम करूँ आ प्रत्येक समस्ते खेल स्पिरिट नहीं खेलुले बहुत सुरुखुरे डिसिप्लिन सहित खेलुले आ बहुत दर्शक थे आम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करूँ आ बहुत सुंदर प्रचेषा बड़िया भाई धन्यवाद देवी ये समस्त 20 गोटी जाटा जो टूर्नामेंट आम आयोजन कराइला जाजपुर निर्वाचन मंडल 20 गोटी पंचायत को लेकिन आयोजन करा तेणु विजु युवा जनता दलर सबुबले प्रचेषा जे समाज में से नूतन करी किछि करने लोकों पाखे पहुँचिकी युवपीढ़ी हो समस्त सबुबले प्रचेषा थाए विजु युवा जनता दल केमी आगू जनता दल नूतन करी कार्य करने जेहेतु एटा विजु जनता दल एक राजनीतिक दल नुह बर्तमान सारा ओडिशा एटा गण आंदोलन रूप से परिचित तेणु से आम 20 गोटी पंचायत एक बंधुत्वपूर्ण आयोजन करी समस्त युवपीढ़ी नहीं कि जेपरी क्रीडार से आगू जापारे आम ब्लॉक ना करें सारा राज्य में से समस्त कार्य करने पिला उचित प्रशिक्षण सहित भल कैप्टेनशिप सहित अंपायरशिप सहित प्रशिक्षण शिविर आयोजन करता जहाँफल 20 गोटी पंचायत सभापति मानक मु अशेष अशेष धन्यवाद देवी से 3 दिन अक्लांत परिश्रम करी आज उद्यापनी दिवस रे शांति श्रृंखला सहित आमर ये आयोजन ड्यूज बॉल आटमोस्फियर प्रथम दरकार फिल्ड परिचालन दरकार ड्यूज बॉल ट्रेनिंगशिप एटी आमर अभाव अच्छी जोटा कि एवं आगामी दिन जो आमर मान्यवर सांगठनिक संपादक जो प्रचेषार दुईटी स्टाडियम अच्छी से निहाती आगक से विषय भल पिला आम बाहरी पारे खेला मैंने तेणु बर्तमान टेनिस बॉल चाहिदा अच्छी बोली ग्रामांचल तेणु यहाँ टेनिस बॉल आयोजन करा सभापति मु निजक जो प्रथम मो परिचय देली सभापति आमर जड़े 4.5 कोटी ओडियांकर
जड़े माननीय मुख्यमंत्री समस्त प्रिय से होती आम दलर सभापति। एठी समस्ते आम जड़े जड़े विजु युव जनता दलर कर्मी। जाजपुर जिला प्रतिनिधि जयप्रकाश नायकों रिपोर्ट नीलाद्रिश मीडिया लाइव।